بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم نے کہا کہ بادشاہ مبارک ہو، میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر تمام ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نیچے اترا اور حاتم کو اندر لے گیا، طرح طرح کے کھانے منگوا کر اس کے آگے چنوائے۔ بعد میں حاتم نے اس جانور کی دم، دانت اور کان دکھائے۔ بادشاہ نے پروانے لکھوا کر لوگوں کو بھجوائے کہ اب واپس آ جاؤ۔ وہ بلا دفع ہوئی۔ چند روز کے بعد حاتم رخصت ہوا۔ بادشاہ نے ایک رہبر ساتھ کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر وہ کہنے لگا کہ حاتم کو ندا کی یہی سیدھی راہ ہے۔ حاتم اس کو رخصت کر کے آگے بڑھا۔ کچھ روز بعد ایک شہر میں پہنچا۔ لوگ اس کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے تعظیم کی اور پوچھا کہ یہ مسافر تو کہاں سے آیا ہے؟ اس شہر میں سکندر بادشاہ تشریف لائے تھے اور اب تجھ کو دیکھا۔ حاتم نے حسن بانو کا قصہ سنایا۔ رئیس شہر نے کہا کہ کنیدا کا راز ایسا نہیں کہ جو سرسری بیان ہو سکے، تو چند روز رہے گا تو معلوم ہو جائے گا۔ پھر حاکم کو ایک مکان دیا اور دونوں وقت کھانے بھیجنے لگا اور خود بھی اکثر بیٹھا کرتا۔ ایک دن سب بیٹھے تھے کہ کنیدا کا ذکر پڑا۔ انہوں نے کہا کنیدا وہ ہے کہ جس کے قلعے کی ہر دیوار آسمان سے لگ رہی ہے اور اس سے خود بخود آواز آتی۔ اتنے میں ایک آواز اس پہاڑ کی طرف سے آئی، دا آخی آخی۔ اس مجلس میں سے ایک نوجوان بے اختیار دوڑا۔ لوگوں نے اس کے وارثوں سے جا کر کہا کہ فلاں شخص کی کنیدا سے طلب ہوئی۔ وہ سب دوڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا منہ سرخ ہو رہا ہے اور وہ بے تحاشا کنیدا کی طرف چلا جا رہا ہے۔ حاتم نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا کنیدا سے بلاوا آیا ہے۔ حاتم نے اس جو ان سے پوچھنا چاہا، مگر وہ نہ بولا اور بھاگ کر پہاڑ تلے جا پہنچا۔ حاتم بھی اس کے پیچھے بھاگا، مگر پہاڑ کا یک حاتم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجبور ہو کر حاتم سب کے ساتھ شہر میں واپس آیا اور سب اپنے اپنے کام میں غرض۔ حاتم 6 مہینے اس شہر میں رہا۔ اس عرصے میں 15 آدمی اس پہاڑ کی طرف گئے اور واپس نہ آئے۔ اتفاق سے ایک آدمی حاتم کا ہم نام تھا۔ حاتم کی اس سے بڑی دوستی ہو گئی۔ ایک دن وہ بھی پہاڑ کی طرف بھاگا۔ حاتم بھی اس کے ساتھ دوڑا۔ ذرا سی دیر میں دونوں آگے پیچھے دوڑتے پہاڑ کے نیچے جا پہنچے۔ حاتم نے اس کی کمر پکڑ لی۔ الغرض دونوں گرتے پڑتے پہاڑ کے اوپر پہنچے۔ جو ہی قلعے کے نزدیک آئے، ایک کھڑکی دکھائی دی۔ دونوں لٹے لپٹائے اس کے اندر چلے گئے اور لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ سب لوگ افسوس کرتے ہوئے شہر واپس ہوئے اور حاکم کو خبر کی کہ مسافر بھی اس کے ساتھ پہاڑ پر چلا گیا۔ ادھر یہ ہوا کہ جب دونوں کھڑکی سے آگے بڑھے تو ایک وسیع میدان میں جا پہنچے۔ وہاں ایک سبزہ زار نظر پڑا، گویا فرش زمردی بچھا ہے، مگر تھوڑی سی زمین خالی تھی۔ وہ جوان اس پر پاؤں رکھنے لگا۔ پاؤں رکھتے ہی چت گر پڑا۔ حاتم نے اسے اٹھانا چاہا، مگر اتنے میں اس کا منہ زرد ہو گیا، آنکھیں پتھرا گئیں، ہاتھ پاؤں سخت ہو گئے۔ حاتم سمجھ گیا کہ یہ مر گیا، رونے لگا اور اتنے میں زمین نزک پھٹ گئی اور وہ جوان اس میں سما گیا۔ اسی وقت وہ جگہ سبز ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حاتم نے کہا دنیا فانی ہے، سب کو مرنا ہے۔ واقعی اب کو ندا کی حقیقت معلوم ہوئی، لہذا اب چلیے۔ یہ سوچ کر چلا، مگر کھڑکی اور قلعے کھڑکی کا سراغ نہ ملا۔ حیران وہ سرگرداں 7 دن تک کچھ نہ کھایا پیا۔ اتنے میں ایک دریا کے کنارے جا پہنچا۔ سوچنے لگا کہ اسے کیوں کر پار کروں۔ اتنے میں ایک ناؤ دکھائی دی۔ جب کنارے الگی تو اس پر کوئی نہ تھا۔ حاتم اس پر سوار ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دسترخوان میں کچھ لپٹا رکھا ہے۔ کھولا تو 2 روٹیاں اور مچھلی کے کباب گرما گرم پائے۔ حاتم نے سوچا کہ شاید یہ کسی ملاح نے اپنے لیے رکھے ہوں گے۔ اتنے میں ایک مچھلی نے دریا سے سر نکال کر کہا کہ یہ حاتم، یہ تیرا ہی رزق ہے، شوق سے کھا۔ یہ کہہ کر غوطہ مار گئی۔ حاتم نے اس کو کھایا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ اتنے میں ایک ایسی آندھی چلی کہ 3 دن میں کشتی کو کنارے پر لے گئی۔ حاتم اس پر سے اترا اور آگے بڑھا۔
गरज 7 दिन गुजर गए मगर किसी शहर का सुराग ना मिला। चुनाचा हैरान चला जाता था कि एक पहाड़ नजर आया। 3 दिन बाद इसके नीचे जा पहुंचा और जिस पत्थर को उठाकर देखा उसके नीचे खून ही पाया। मजबूर होकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। 12 दिन के बाद ऊपर पहुंचा तो एक मैदान दिखाई दिया जहां चलन परिंद और खाक सब बेरबूटी की तरह लाल हो रहे थे। हातिम 6 कोस तक चला। क्या देखता है कि खून का एक दरिया लहरें ले रहा है और इसमें जितने जानवर हैं ऐसे सुर्ख हो रहे हैं कि गोया खून से बने हैं। नाचार किनारे किनारे चल निकला। जब भूख लगती तो शिकार करके खाता, प्यास लगती तो मोती मुंह में रख लेता। 1 महीना इसी तरह गुजरा। इतने में ऐसी जगह पहुंच गया जहां सिवाय दरियाए खून के जमीन थी। दरख्त हातिम बहुत परेशान हुआ, दुआएं मांगने लगा। इतने में दरिया में कोई चीज नमूदार हुई। जब नजदीक आई तो देखा कि एक कश्ती। खुदा का शुक्र अदा किया और चढ़ बैठा। फिर वैसी ही रोटियां और कबाब कश्ती से मिला से खाया। जब कश्ती मंझधार के करीब पहुंची तो हुआ जोर से चलने लगी। हातिम आंखें बंद करके नाव में लेट गया। लहरें आसमान से बातें करने लगी। गरज 7 दिन असी तूफान में गुजर गए। 8वें रोज कश्ती किनारे पर अलगी। हातिम उतर पड़ा। कश्ती वापस चली गई। ये किनारे किनारे चलने लगा। 7 रोज बाद दूर से एक सफेद चीज दरिया की लहरों की तरफ नुमाया हुई। हातिम आगे बढ़ा तो देखा कि एक दरिया नई शफाफ अरीस मार रहा है और ऐसा चमकता है कि गोया किसी ने चांदी गलाकर मार दी। हातिम प्यास से मरने के करीब था। किनारे पर आ बिठा और बायां हाथ इसमें डाला। अब जो निकालता है पानी तो न पाया मगर हाथ चांदी का हो गया। हर चंद इसको दाहिने हाथ से पाक किया मगर वो वैसा ही रहा, बल्कि बोझल हो गया। मातम परेशान होकर बैठ गया। इतने में एक कश्ती इसी तरह किनारे पहुंची। हातिम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस पर चढ़ बैठा। एक तबाक हलवे का गर्मा गर्म नजर पड़ा। इसने खूब खाया। फिर सो रहा। कई रोज बाद कश्ती किनारे पर पहुंची। उतरकर आगे बढ़ा। 4 दिन बाद एक पहाड़ नजर आया। हातिम उधर चला तो संगरेजे सफेद व जर्द सुर्ख व सब्ज नजर आने लगे और आगे बढ़ा तो अलमास व जमुर्द व लाल जाबे जगह जगह पड़े थे। कुछ जेब में डालकर चला। थोड़ी दौड़ इससे भी कीमती जवाहर पड़े थे। पहले वाले फेंक दिए और उनको जेब में रख लिया और आगे बढ़ा तो एक चश्मे पर जा पहुंचा। हाथ पांव धोए। बाएं हाथ पर नजर पड़ी तो इसको वैसा ही पाया मगर नाखून चांदी के रहे। खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा कि इस दरिया में तो हाथ चांदी का हो गया था, इस चश्मे की बदौलत असल हालत पर आया। इतने में रात हुई। यकाएक 2 शख्स इस चश्मे से निकले जिनके सर आदमी जैसे थे और पांव हाथी की तरह, नाखून शेर के, रंग बहुत काला। हातिम डर कर उठ खड़ा हुआ। इतने में वो नजदीक अगर कहने लगे, ये हातिम तुझको शर्म ना आई जो जवाहर का लालच किया? ये जवाहर खालिक ने परियों के वास्ते रखा है। ये सुनकर हातिम ने जवाहर जेब से निकाल कर उनको दे दिए और कहा, मैंने तो लोगों को दिखाने के वास्ते उठा लिए थे। ये सुनकर दीवोहे ने कहा, सच कहता है तुझको लालच नहीं। फिर उन्होंने एक लाल, एक अलमास, एक जमुर्द हातिम को दिया। हातिम ने कहा कि राय बतला दो जो मैं अपने मुख पहुंचूं। वो बोले, गनीमत जान जो तू जीता जागता चला, क्योंकि यहाँ से कोई जिंदा नहीं गया। इसके आगे एक जवाहर का दरिया मिलेगा, इसके बाद आग का दरिया है। अगर उनसे सही सलामत उतर गया तो अपने मुख पहुंच जाएगा, लेकिन लालच न करना। ये कहकर वो पानी में उतर पड़े और गायब हो गए। हातिम सुबह को आगे बढ़ा। थोड़ी दूर गया था कि एक दरिया दिखाई दिया कि तमाम पानी इसका सोने का था। हातिम सही सलामत पार उतर गया। चंद रोज बाद एक और दरिया नजर पड़ा। मातुम बहुत खुश हुआ क्योंकि बड़ा आसाता खूब पानी पिया। उससे भा तो एक रोशनी नजर आई। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पहाड़ सोने का आसमान से लगा थम जमा रहा है। ये इस पर चढ़ गया। वहां हर दरख्त सोने का देखा। 3 रोज तक चलता रहा। फिर एक मैदान नजर पड़ा। आगे बढ़ा तो एक महल सोने का देखा। ये अंदर चला गया।
वहाँ एक बाग नजर आया और एक तालाब दिखाई दिया। हातिम उसके किनारे आ बैठा। इतने में कई परी आंचल मिलाते लिबास में जलवागिर हुई। हातिम हैरान होकर बोला, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि ये परी नौशलब का इलाका है। इतने में वो खुद पहुंची। फिर परी नौशलब एक तख्त पर बैठी और हातिम को पास बतला कर कहने लगी कि जो कहाँ से आया और किधर का इरादा है। हातिम ने अपना हाल बयान किया और इस पहाड़ का नाम पूछा। परी ने कहा, इस पहाड़ को कोज़र्री कहते हैं। ये शाबाल बादशाह की मलकियत है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है आस। मैं उसकी एक खवास हूँ। गरज हातिम 4 दिन उनका मेहमान रहा, फिर रुखसत हुआ। 10 दिन बाद पहाड़ से उतरकर एक जंगल में पहुंचा। वहाँ एक सोने का दरिया दिखलाई दिया। हातिम किनारे बैठ गया। इतने में एक सोने की नाव किनारे अलगी। हातिम इस पर बैठ गया। नाव में एक तबाक गर्मा गर्म हलवे का नजर पड़ा। इसे शौक से खाया, फिर कटोरा निकाल कर भरा और थोड़ा सा पानी हल्क में टपकाया। इतने में क्या देखता है कि कटोरा और 4 दांत सोने के हो गए। गरज 40वें दिन कुश्ती किनारे पर पहुंची। हातिम उतरकर आगे चला। 8वें दिन पत्थरों के पहाड़ पर जा पहुंचा। हर एक कंकर ऐसा गर्म था गोया अभी आग से निकला हो। हातिम के होंठ गर्मी से सूख गए। मोहरा मुंह में रखा मगर कोई फायदा ना हुआ। आखिर बेहोश हो गया। इतने में वही शख्स जो जवाहर ले गए थे फिर पैदा हुए और उसको उठाकर ठंडा मीठा पानी पिलाया। हातिम होश में आया, उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब किधर जाऊं। उन्होंने कहा कि इससे आगे दरियाए आतिश है। ये गर्मी इसी की है मगर रास्ता यही है, चला जा। फिर उन्होंने हातिम को एक मेहर दिया और कहा उसको मुंह में रख लेगा तो अब मुझ पर कारगर न होगी, मगर दरिया पार करते ही इस मोहरे को फेंक देता। ये कहकर वो गायब हो गए। हातिम सुबह को मोहरा मुंह में रखकर आगे चला। 3 रोज के बाद आग के शोले मालूम होने लगे। हातिम आगे बढ़ा, किनारे पहुंचा तो देखा कि शोलों की लहरें आसमान तक जाती। इतने में एक नाव भी किनारे आन गई। हातिम इस पर चढ़ गया। किस्सा मुख्तसर, नाव दरिया की मझधार में भैंस और चुकी की तरह फिरने लगी। हातिम अब अल्लाह की याद में मशगूल हो गया। 3 दिन बाद कुश्ती किनारे पर जा लगी। हातिम उतर पड़ा। अब जो देखता है कि ना वो आग का दरिया है और ना कुश्ती है। एक समाना जंगल है। मोहरे को निकाल कर फेंक दिया और आगे चला। थोड़ी दूर गया था तो मालूम हुआ कि ये मुल्क यमन है। खुश होकर शुक्र अदा किया। एक खेत पर किसान ने जो हातिम को देखा तो बोला, तेरी शक्ल तो हमारे शहजादे हातिम की सी है।